अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्या हाल हैं आप सबके? खैरियत से हैं? और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से जर्मन सीख रहे होंगे। आपके हमें मैसेजेस भी आते हैं, आपके हमें कमेंट्स भी मिलते रहते हैं, ठीक है। और सम टाइम तो आप हमें फ़ोन करके भी बाकायदा हमें बताते हैं। और जब आप माशाल्लाह जब कामयाब होते हैं, जो आपका जो रिज़ल्ट आता है वो भी आप उससे भी आप हमें इन्फॉर्म करते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। और कि आप माशाल्लाह जो इस चैनल के ऊपर जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं। ओके। और कल मैं आपको याद होगा मैंने लेसन नंबर जो है 41 या 41 या 42 लेसन अपलोड कर दिए हुए हमने, ठीक है। मैंने जिस तरह आपको कहा है, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप आ आइन से लेके, ठीक है, B1 तक अगर आप मुकम्मल जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के ऊपर सबसे बेस्ट वे में बेहतरीन तरीके से जर्मन लैंग्वेज सिखाई जा रही है। सही है? ओके। और जो जो रेगुलर लेसन हमारे हैं, ठीक है, जो एक तरतीब के साथ ग्रामर के साथ चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि शुरू शुरू में, अब तो काफ़ी पुरानी बात हो गई है कि शुरू शुरू में जो स्टूडेंट्स को बहुत एक बड़ा इशू था, एक माम कि जी आपके लेसन में तरतीब के साथ नहीं मिलते। अब अल्लाह का शुक्र है कि इतना लंबा अरसा हो गया है कि हमें आपका कभी ये मैसेज देखने को या सुनने को हमें नहीं मिला कि जी हमें कोई लेसन मिस है, हमारा हमें लेसन की बेतरतीबी चल रही है, हमें लेसन तरतीब के साथ नहीं मिल रहे। ये अल्लाह का शुक्र है कि इसमें हमारी तरफ से आपको कोई अब शिकायत नहीं है, बाय द वे, ठीक है। ओके। और जो हमारे जो बहन भाई नए हैं उनको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि हमारी जो प्ले लिस्ट है ना, 100 डेज़ के प्रोग्राम के नाम से हमने एक लिस्ट शुरू की है, प्ले लिस्ट है, ठीक है। प्ले लिस्ट का मतलब यही होता है कि उसमें आपको तमाम लेसन जो हैं एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ, आपको बाकायदगी के साथ मिलते रहें। उस प्ले लिस्ट को आप फॉलो करें, ठीक है। और 100 डेज़ के प्रोग्राम के नाम से वो प्ले लिस्ट है, ठीक है। तो उसमें हर चीज़ को अब हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा हमने एक 4 जर्मन केसेस के नाम से प्लेलिस्ट वो भी मौजूद है। उसमें सिर्फ हमने 4 जर्मन केसेस जो हैं वो हमने डिस्कस किए थे, लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें उसमें रह गई थी। लेकिन अब हमने ये दोबारा प्रोग्राम शुरू किया है, 100 डेज़ का प्रोग्राम है ये, ठीक है, जिसमें हम हर चीज़ को, ठीक है, जिसमें जुमले बनाने से लेकर, आर्टिकल से लेकर, हैं नेबनज़ाट्स को लेकर तमाम चीज़। आजकल आपको पता है हम नेबनज़ाट्स ही पढ़ रहे हैं। कल हमने ज़ोबाल्ड जो नेबनज़ाट्स है उसके बारे में पढ़ा था, तफसील से उसके ऊपर हमने कल बात की थी, ठीक है। आज मेरी उम्मीद कोशिश है कि आज इंशाल्लाह शाम को अगला लेसन जब अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। नंबर 1, उस प्लेलिस्ट को जब आप फॉलो करेंगे तो आपको तरतीब के साथ लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ना, आपको एक तरतीब के साथ लेसन मिलेंगे और आप उसको डेली तौर पे वॉच करके उसको आप सीख सकते हैं ना, ठीक है। और सही है, जिस तरह आपको पता है हमारा नॉमिनेटिव केस मुकम्मल हो चुका है। हाँ, दूसरी बात मैं एक्यूजेटिव हमारा अभी चल रहा है, ठीक है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ना हम इंशाल्लाह इसको B1 के बाद इसको हम B2, C1, C2 के ऊपर इसको मैं कहता हूँ इसको फुल एडवांस लेवल तक हमारा लेके जाने का इरादा है। इसके ऊपर चाहे हमें एक इस प्लेस लिस्ट में चाहे 1000 हज़ारों लेसन क्यों ना हमें अपलोड करने पड़े, ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इंशाल्लाह जो 100 लेसन है, जो जिसमें से 41, 42 लेसन अपलोड हो चुके हैं, जो हम करें 100 लेसन तक जो है ना, इंशाल्लाह हम जो है क्या नाम है उसको बे आइन्स का मुकम्मल कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स को या ज़्यादातर जो ज़रूरत है वो बे आइन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। चाहे आप जिन्होंने वीज़ा लेना है, ठीक है, या जिन्होंने ख़ास तौर पे नेशनैलिटी के लिए है जर्मनी की अप्लाई करना है, तो उनको कम से कम बे आइन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तो वो बड़े आराम से वो ये 100 डेज़ में, 100 डेज़ इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सुनने में लगता है 100 दिन कितने ज़्यादा है। अगर आप कैलकुलेट, सिर्फ 3 महीने बनते हैं, जस्ट 3 मंथ्स एंड 10 डेज़ का ये कोर्स है, ठीक है। और शुरू हमने नॉमिनेटिव से किया था, जैसे मैंने आपको बताया, नॉमिनेटिव से हमने स्टार्ट लिया था। नॉमिनेटिव से बेसिकली जर्मन ज़बान शुरू होती है, जिसमें जिसमें नाउन्स के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में बताया जाता है, ठीक है। जो अब जब हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे ना, आपको सब कुछ तरतीब के साथ मिलता जाएगा, हैं। क्या ख्याल है? उसके बाद फिर एक्कुज़ेटिव है, जो दूसरा केस है। एक्कुज़ेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है, वो आपने सीखा है, हैं। दानियल आ जाओ, कौन? ये जी दानियल साहब हैं, मेरा ये तीसरा है दानियल साहब, मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मेरे अल्लाह का शुक्र है, हम 4 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। तीसरे नंबर वाला है, ठीक है। और चौथा इससे भी छोटा है, एक है, 2 इससे बड़े हैं। तो अभी अभी जो शाम का टाइम है, अभी हम शाम को क्रिकेट खेलने जाने लगे हैं। तो वेट कर रहे हैं कि जी चले क्रिकेट खेलने चलें। तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा आपको लेटेस्ट जो है अपडेट करता जाऊँ मैं,
ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اکوزیٹو جیسے میں نے کہا ہمارا کیس چل رہا ہے, چند دنوں میں انشاءاللہ اکوزیٹو بھی مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نیبنز آرٹس چل رہے ہیں, پریپوزیشن رہ گئے ہیں اکوزیٹو کے صرف ہمارے, پھر اس کے بعد اکوزیٹو مکمل, پھر انشاءاللہ ہم ڈاٹیو کیس شروع کریں گے. کیا خیال ہے؟ جب ڈاٹیو کیس ہمارا مکمل ہوگا تو پھر اس کے بعد پھر ہم گینیٹیو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹوٹل آپ کی پوری جرمن لینگویج میں یہ 4 جرمن کیسز ہیں, 4 جرمن کیسز ہیں جو کہ آپ کو سیکھنے ہیں. اگر آپ کو یہ 4 جرمن کیسز کی اگر سمجھ آ جاتی ہے, آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, دین میں کہتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پاس ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا, فیل نہیں ہوں گے آپ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو یہ 4 جرمن کیسز کی اگر آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے, دین کوڈ بھی ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو میرے جیسے میں نے کہا پہلے بھی میں نے جو ایک پلے لسٹ بنائی تھی نا, ایک جو کورس شروع کیا تھا 4 جرمن کیسز کے نام سے شروع کیا تھا, اس میں بھی میں نے انہی چیزوں کے اوپر فوکس کیا تھا. لیکن جس طرح میں نے بھی کہا کہ اس میں سینٹینس میکنگ بہرحال رہ گئی تھی, لیکن اس میں اب ہم ساتھ جو دوبارہ ہم نے پروگرام شروع کیا ہے, اس میں ہم تمام آرٹیکلس کو تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور ساتھ سینٹینس میکنگ بھی بنا رہے ہیں. سینٹینس میکنگ سمپل سینٹینس میکنگ کیا ہے, نیبنز آرٹس کے ساتھ سینٹینس میکنگ کیا ہے, تو وہ تمام چیزیں ہم آپ کے لیے اس میں اس دفعہ لے کے آ رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ صحیح ہے. تو اس کے علاوہ آپ ہمیں کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ اور کیا سیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے نیبنز آرٹس جو آپ سیکھ رہے ہیں نا, یہ بریف کے لیے آپ کی مدد کرتے ہیں, بریف میں, کیونکہ جب خط لکھنا ہوتا ہے نا, جب آپ خط لکھتے ہیں تو یہ نیبنز آرٹس آپ کے یوز ہوتے ہیں. نیبنز آرٹس کیا ہوتے ہیں؟ یہی ہوتے ہیں نا جو آپ سیکھ رہے ہیں آج کل, کہ 2 جملوں کو جوڑ کے لکھا جاتا ہے اور پھر آپ نے کوما کہاں لگانا ہے, فل سٹاپ کہاں پہ لگانا ہے. تو بائی دا وے ان تمام لیسنز میں آپ یہ سیکھ رہے ہیں جو نیبنز آرٹس آج کل ہم سیکھ رہے ہیں. جیسے میں نے بتایا کل ہم نے زوبارڈ کے اوپر بات کی تھی, اس سے پہلے ہم جو دوسرے آپ کے ہیں وائل ہم نے پڑھا ہے, دس پڑھا ہے, اوب ہم نے پڑھا ہے, اوبول پڑھا ہے, دامت ہم نے پڑھا ہے. یہ تمام چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ ان سے اچھی طرح سیکھیں, اور انشاءاللہ جو اب کمنگ جو آنے والے جو لیسن ہیں جو نیکسٹ ہم نے پڑھنے سیکھنے, وہ بھی آپ سیکھیں گے تو دین یو کین اچیو یور گول ایزیلی. ٹھیک ہے, اوکے. کیونکہ میں نے اب ظاہری بات ہے مجھے اتنے سال ہو گئے جرمن لینگویج کے ساتھ جڑے ہوئے, تو پھر میں نے ایک کہہ لیں کہ ایک پیکج سا بنایا ہے. ٹھیک ہے, کہ اور میری کوشش ہے کہ میں آپ کو ایک چیز سمپل طریقے سے, کیونکہ اس کی میں نے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جرمن زبان ایک مشکل لینگویج سمجھی جاتی ہے پوری زبان, اس کی گرامر کی وجہ سے. صحیح ہے, تو ہم آپ کو یہ جتنے بھی لیسن ہم اپلوڈ کر رہے ہیں, ہم گرامر کے ساتھ ہی کر رہے ہیں, تاکہ اگر ساری بات ہے اسٹوڈنٹس جب ہمیں رزلٹس کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ ان کی موسٹلی وہ ہمیں بتاتے ہیں جی ہم لیزن میں ہم فیل ہو گئے ہیں, ہم لیزن فرسٹیہن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یا اس میں جو شپراخ باؤسٹ آنے والے جب پورشن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آیا یا آتا. ٹھیک ہے, یا پھر لیزن میں شرائبن میں لکھنے میں ان کو پرابلم ہوتی ہے, خط کہتے ہیں ہم نہیں لکھ سکتے ہیں, خط میں فیل ہو جاتے ہیں خط لکھنے میں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ جس طرح میں نے بتایا کہ اس دفعہ جتنی بھی لیسن اس دفعہ اپلوڈ کیے جا رہے ہیں ان تمام چیزوں کو جس میں اسٹوڈنٹس کو ڈیفیکلٹی ہے لیزر میں فرسٹیہن میں, ٹھیک ہے, اور یا بریف شرائبن میں, ان کو خاص طور پہ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے جو لیسن اپلوڈ کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کا, اپنا ہمیشہ خوش رہیے, آباد رہیے. جانے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب اس لیے کرتے جائیں تاکہ آنے والے جو امپورٹنٹ لیسنز ہیں ان کا ٹائملی آپ کو ملتے رہیں اور آپ سیکھتے رہیں, اور دوسروں کو بھی شیئر کیجیے. ٹھیک ہے, جو لوگ بہن بھائی جرمن زبان سیکھنا چاہتے ہیں ان کو یہ چینل ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ, اینڈ بیفور گوئنگ فار اپ کمنگ امپورٹنٹ ویڈیوز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب. ہیو اے نائس ٹائم اینڈ ٹیک کیئر. سی یو ویری سون انشاءاللہ ود the lesson number 43. Have a nice time and take care, dear friends.